الزول في اللون أقلا نغالد أبري presque شهر كمال l'absence نغالد الساقي pour parler de quelques sujets كان دي مشطاح va certainement pas ودنا نخدم على l'émission 20 دقيقة أنا voilà parce qu'il y a ولا شي شارد هنا réellement voilà ولاش la panique ولا شي كل شيء parce que le plus dangereux c'est pas l'épidémie du coronavirus non le virus le plus dangereux c'est la panique durant la période premièrement شحال يقعد نخدم على لا فيديو وتهدر على سواء في لاجياس كان في السبور في الفوتبول un peu en général parce que personnellement j'aime pas profiter des occasions un petit guinées pour parler de quelque chose d'autre vu qu'il y a des gens qui souffrent. La publicité est gratuite que certains se font sur la publicité gratuite تخدم من الغاشي تبروفيتي من الغاشي ذي l'épidémie du coronavirus باش أبقي sur la scène du débat l'audience et tout ça m'intéresse pas d'amener une information objective et bien sûr de parler du football particulièrement du football on les sujets qui sont au-delà des connaissances nous c'est un cours de science un cours voilà de l'ordonnance c'est pas mon objectif donc le premier sujet c'est le championnat qui est depuis un certain moment par de là les compétitions un petit peu européennes et بدات تبلانيفينا كم الالماني بدات تبلانيفيني من المروغالن l'Espagne ça commence un petit peu à planifier un يشاركون championnat وقبل la fin juin je pense comme l'Italie ça peut aller jusqu'à juillet nous connaissons pas l'Algérie mais l'Afrique on se radio toujours Ahmed Ndegla c'est la question que je pose c'est la question que je pose j'espère أغدف من la réponse Ndegla Ahmed président la CAF Ndegla غادي يهضر غادي يني ماشي انا نولي لا سيزون ياكي ناسك ادنا في لا سوليسيون مشى نكفوت لي شامبيونا نا غاديني الحاجه غاديني وزريغاره غاديني كلك شوز اون اتون l'intervention de la CAF Ahmed Ndegla parce que ماشي سي كي تبوز لا كيستيون ياكي سي a beaucoup de contacts des les pays voisins même de l'Afrique de l'Afrique centrale et poser réellement la question on attend l'intervention de la CAF mais on va bon on va la quarantaine jusqu'à mai presque sûr باش تربرونير une compétition il a s'entraîner باش s'entraîner il a minimum il a 2 semaines 3 semaines minimum donc ما reprenez la moitié de mai il a تخدم la programmation nous connaît l'Algérie مزارات depuis 15 ans ياكي depuis l'ère نزمرد le professionnalisme déjà la saison normale aussi la programmation كنيلق la saison normale ولاش الكورونا ولا شي مقرقر ولا كلشي قلال وتسيلي la programmation كنيلق صافي ما sur le coronavirus يرنو أذرنو ندخل من الروتار et la réflexion سنقرا programme يثغلي ماتش ديال الشامبيون 15 مي ماشي نشتاقي تقرا كيني قراد إلا قد فن سوليسيون من مارا يربروني شامبيون سي تو من مارا يربروني لي ماتش كم شامبيون قلنا مازال 10 ماتش بلس la Coupe d'Algérie donc sur la CAF voilà c'est pour voilà pour une nouvelle fois la CAF parce que la CAF c'est un souffle de fédération nationale la CAF prouve qu'elle est incompétente sur tous les plans. Le deuxième sujet c'est les salaires des joueurs en championnat. Les joueurs nous avons des joueurs qui ont accepté de baisser le salaire en scène. Rassurez-vous,
نكوني tellement نلها tellement ما ثوالي شاني d'inviter les joueurs sur des chaînes sportives, sur une chaîne sportive, parce que même sur les plateaux télé, la radio, les journaux, toujours نكوني نروح الرياضيات. Voilà, c'est des super-héros qui touchent des sommes faramineuses et qui ne les méritent pas, parce que اكني فغو يني ديون impossible هذا منه باللي لي جوار كاين الا قاتوا خلصنا كاين ديجا وقبل نهضر ديجا في ذريمنا كي سون ديبونسي دون الفوتبول. دونك ثورا نورمالمون انولي امش اذفقن باللي يسون انوتيل. دايور لا بروف يحبس الشامبيون شحال ياكي اسكو الذي هو نيون يسينان يقيمو كواحد الناس والله رشد ها الكونترول الدبال نتلنا تال جوار لي بوت نتلنا تال جوار نيمبورت كيل كلوب ماشي جاسكا مولد نيمبورت كيل كلوب. ولاش باسكو ولاش يشاط تبروبوزي نو قبل. دونك نورمالمون لا بيريود دا كيني لي زوبيتو ولاش نورمالمون الغاشي parmi la fédération اتفق باللي سي inutile de payer les joueurs كيني نخدم une réforme salariale عندها توريزيلين لي كونطرا ناس تعاودن لي كونطرا مش ان بلافون دو سالاري انا بلافون عندها تديباسي نرا 50 مليون انا تديباسي نرا فوالا باسكو payer des joueurs 200 millions par mois نا 300 millions par mois ابري سعر راسو شارد ضغط تيسجنيت لوبيطال يسعر راسو شاد يسعر لي ماسك يسعر لي غون يسعر لي بلوز quand même. Donc pour ma part je suis prêt même à نحبسو كل الفوتبول هاكي donc je l'ai dit et je le répète surtout ديال لا كريز كيني autant هاد لافن on les paye pas. Voilà, c'est des amateurs كمان c'est des amateurs c'est tout. تفهم c'est des professionnels c'est pas des professionnels c'est des amateurs. Donc voilà ثورا كيني ترجعوا لي زيدين اشو السوجي فريمون تريتي لا بيريود داكي بيسكي يا ريان افير le football s'est arrêté, mais est-ce que il y a un sujet, une rubrique qui vraiment نخدم tout ça côté histoire, côté un joueur en particulier, اي ناس vraiment نمتد في les commentaires essayer quand même اتخمر certaines vidéos اد نهضر في les sujets que art proposer من les concepts art proposer. دوران كشاو ندينا قيمت دي لهنا تحذر ثمن نون ورثم ليليث ان ميغا تري بروشين.